خودتون نشود و پروبلمی و یک قرض دادن اشتراک کار برای پروبلم значит چی گفته دیگه شماره آدمایی که قرض دارن روز در روز زیاد شدن میگیرد درست یا نه درشه کدومتون دیده استودید که علمی که امروز شما داره همون علمی که مثال مکتب عالم میگیره من شما یا که علمی که مستوی آدم داره همون علم اوجه زندگی و اوجه طلبات زندگی امروزه خانه کرده نمیداد کدومتون همیشه دیده استودید من مثال سالهای 70 60 شما میتونستید بروید دکتر شو معلم شو انجینر شو مکانیک شو یا که این تراکتوری شو زندگی برید حاضر همون علم نرسیده استوده است همین دیده استوده زندگی من شما چطور کرده استوده بسیارتر طلب کرده استوده حاضر معلومات که حالی گرفتن کم شما باید که اگر پیشتر 5 سال میخوندید و موندگی عمر کار میکرده حاضر 5 سال خوندن تو کمه حاضر نامراد شما باید که یک عمر خوانید کن حاضر باید که هر روز خوانید دائما خوانید اوجه سمابر زمانه بسیار آدم ها چی میگو؟ من بیل گیتس بینه یا فلان کابینه خوندگی نبوده سو پولدار شده است یکی به اون نمیگود که باید هر روز خونده استاده و ممکن که مکتب عالی نخونده باشد یکی باید هر روز خونده استاده غیش نمچی میگه این چی گفته گرم؟ علمی که امروز بسیار آدم ها دارن علمی که امروز بسیار آدم ها دارن همون علم همین شرایط و اوجه جوابگر نیست یا که همون علم کهنه شده گیه دیده استوده که بعضی آدم های که پیشتر وستره بمانی بودن باز نه وستره بمانی اما علماشون کهنه شده استوده برای همه قدر شما باید که دیگر باشه شما باید که ادپتیروت کردن تیز یاد گیره معنی سر خودتونه تیز معنی سر تیار کردن با این یگونه چیزی که من درس میتیم پگاه درس اساسی پگاه امروز واد نیستره یک 5-6 تا ایده خوبه میگم شما با کدوم با حاضر خلاصه با اومدید که باید که شما علم پول یاد گیرید حس میکنید که علم پول نباشه زندگی مشکل میشه درست؟ زندگی مشکل میشه انا اگر دقت کرده سه تا چیز اساسی همین چی با یکم وقتی که من شما وزایمت نشین میسوزه پول با یکم ضربات و دینی پول کار کردنش دوم سخنه دینی то есть پول سرشته کردن پسنداز کردن سوم چی управление دینی من چی دیدم مایه سر مردم همین خیلی направление شدگی که دویمو من همین فکر کرده میگردن ضربات و دینی сопровождай меня колхоз نگید بیستره میدونم ضربات و دینی چی گفتم من یکم پولا کار کردن انا این چی گفته گم مایه سر شما با همین چی در جای یک کل میستد چکار کنم که پول بسیار کار کنم چکار کنم که درآمدم زیاد شد چکار کنم که درآمد زیاد شد درست یا نه شما دائما فکر اینو باندید это ваш любимый тема مایه سر آدم دائما همین فکر میکنن لیکن کدومتون میخواد که ریان ثروتمند شه اگر که شما خواهید که ریان ثروتمند شه همین روز سر کردن همین فکر باید نکنید Интересно, да? Необычно. شما بگید ما میخوام که ثروتمند شم این آدم من گفتن است که فکری نکن من تکرار میکنم اگر که خواهید که ثروتمند شه همین روز سر کردن من این کار دیگه نکنید شما باید که من این سر کنید شما پسنداز کردن اثر کنید همین روز سر کردن اول یاد گرفت پسنداز کردن صرف نظر درآمدتون چقدر هست شما نگوید که من درآمدم کم است زندگی با خراجات بسیار است شما نگوید که من نمیتونم پسنداز کردن چرا که من با قرضام است شما این گپ نزنید شما نگوید که ممکن بهتر کنم و درآمدم زیادتر شد بعد میکنم همین فکرانه کم بغلی است همین بهانه‌کاوی است همین چیزی وقتی شما میگید که من حاضر کردن نمیتونم از سبب که درآمدم کم است یا که من این کار کردن نمیتونم از سبب که قرضدار هستم ممکن که همین یک مدت شما خودتون آرام حس میکنید یا که اپرافدن میکنید خودتون همین با قناعتمند میشید شما خودتون میفهمید من این کار نمیکنم با سببی که
даромадам кам аст. Ба сабабе ки фалон чи гуфта. Ну хорошо. ҳаётатон дигар мешавад. Дигаргуни ҳаёт пайдо мешавад. ад намешавад агар накунед. барои ҳамо аз чӣ сар карданатон дар кор? аз чӣ гуфтам сар карданатон дар кор? именно пасандоз, сахранӣ кардан. камакакам ки боша ҳамин сар мекунед. камакакам боша. нигоҳ кунед, дарахти чормағз деги шумо калон аст. не ки ҳаёти ҳамин дарахти чормағз, ҳамин дарахти калон ҳаёташ аз чӣ сар мешавад? аз як майдак мағз. аз як майдак мағз. дуруст? анани сарватмандиам аз $1 сар мешавад. аз $1. ҳамаги $1 пасандоз кунед агар аста ҳама ҷамъ карда шумо вақте ки илма нигоҳ кунед ин пасандоз сар кардед ва илмаша ёд гирифтед шумо албатта сарватманд мешавед. агар сар кунед сарфи назар удобный случай шиддат кардан мумкин не. фаҳмоё не? немедленно сар кардан дар кор. вақте ки пасандоза сар кардед $100 дошта бошед 10% замини майни сар ту бамонед. $1000 дошта бошед 10%аш чанд пул мешавад? $100 майни сар ту бамонед. $10,000 дошта бошед 10%аш чанд пул мешавад? $1000. ҳар боре ки ҳамин капитал кардан мегиред, пул ҷамъ пасандоз кардан мегиред, 10% ҳамин аввал майни сар ту бамондан гиред. илми управление пула ёд гиред. баъд вай шумо ба ёрдам мекунад ки 90%аш аст ку вай 90% зиёд кунад. дуюм коре ки шумо бояд кунед чия? управление. нигоҳ кунед, вақте ки шумо ин корро ёд гирифтед чӣ мешавад? диққат кунед. вақте ки шумо ин корро ёд гирифтед, мана ин кор какро бай мешавад. мана ин ҷе шумо кор намекунаду пулатон кор мекунад. ана ҳамин муддатба даромадатон 10 баробар зиёд мешавад. чӣ мешавад? даромадатон чанд баробар? 10 баробар. чиба? чиба ки шумо кор намекунед инҷоба. инҷоба пулатон кор мекунад. ман як чиза хулоса омадам ки ҳамин бисёр одамо психологически гумон мекунанд ки барои сарватманд шудан как будто ягон особенный одам будан дар кор. ё ки ягон хеле особенный илм доштан дар кор, ягон необычный. ё ки чикун какой-то сверхъестественный будан дар кор. не, ҳамин чекаре ки велосипеда ҳай кардан ёд мегирӣ ку ҳаминам ёд гирифтан мешавад. чӣ хеле ки ҳамин шумо хондану навистана ёд гирифтед, инам ёд гирифтан метоед. ки мо нафаҳмед. просто психологически барьер мондаги майни сари мо мани шумо ба. гумон мекунем ки ҳама одамои сарватманд как будто сахт ягон чиза медонад ки мо намедонем. ҳамин хеле якта миф пайдо шуда мондаги майни сари одамо ба. массави одамо бовар намекунад ки ваям сарватманд шудан метавонад. ҳар боре ки сарватманда бинад образна чӣ гумон мекунад? ин ягон каси дига ман не. ё ки агар ки ман шавам сарватманд мумкин ягон 20 сол 30 сол пас. нигоҳ кунед, муваффақиятро аз худаш дур мебинад. ҳар боре ки мегӯяд ки миллионер гум мекунед кто-то другой, но не я. вақте ки одам тасаввуроти худаша аз муваффақият дур мебинаду тасаввуроти худаша фақат проблемада мебинад, баъд ҳамон проблема дур шудан наметавонад. ягон вақт даст бардошта такрор кунед. мы являемся тем, кем себя принимаем. мы являемся тем, кем себя принимаем. агар ки шумо худатона ҳамон хел қабул кардан гиред, ҳамон хел шудан мегиред. шумо бояд худатона қабул кунед ҳамчун одами муваффақ, ҳамчун одаме ки муваффақ шудан метавонад. дар ин момент мумкин пул надоред, ҳеҷ гап не, зато орзу доред, зато мақсад доред, зато ният доред. ҳамин сар мешавад. баъд мондагиш мешавад. кадумотон дидед ки бисёр одамои сарватманду одамои муваффақ аз аввал муваффақ набуданд. ҳамина дидед ки шумо бисёраш муваффақ набуда аввал. анамина ёд додан ҳама кора кин. мана ҳамина ман ёд метиҳам.
Кадомотон $1 пасандоз кардан метод 1 рӯз ба. Ҳамаги $1 зиёд не. ҳами $1 чанд пул мешавад? 10 сомоне. Кадомотон ҳамин кора бемушкилӣ кардан метавонед. $1 ҳамаги. шумо ба ман ҳозир як чӣ мегӯм, ҳайрон мешед. Агар шумо $1 ақаллан пасандоз кардан тоед, ҳамаги як моҳ ба чанд пул мешавад? $1 бродар, математика зур буде шумо. 300 сомон гуфтани буд бафирам. $30. $30. Шумо представить мекунед ки агар ки ҳамина грамотно управлять кунед средно при правильном управлении, ҳамина агар грамотно управлять кунед, баъд аз 20 сол ҳар моҳа даромади шумо $11432 мешавад. ҳар моҳа пассивни даромади шумо. ҳар моҳ. Кадомотон 20 сол орзу доред ки зиндагӣ кунед, ё ки ният надоред баъд аз 20 сол ки мехоҳад зиндагӣ кардан? Ки мехоҳад? Точно, ман худованд ман ба 20 соли умр точно ки ман дар кора. Ки мехоҳад? Ба ҳамина кунӣ беҳтар не охир. Накуниам ки 20 сол мегузарад. Не биё марди коре. Биё носшун кишам $1.